1999 यानी 1999 के अंदर एक साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसका नाम था मैट्रिक्स। और इस फिल्म के एक सीन के अंदर ये दिखाया गया था कि इंसानों को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत जल्द मशीनों का सहारा लेना पड़ेगा, ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इन मशीनों को काम करने के लिए एक ना ख़त्म होने वाली एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़मीन पर किसी बड़ी जंग के बाद सूरज की किरणें ना पड़ने की वजह से सोलर एनर्जी को इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। लिहाजा इंसानों को फसलों की सूरत या मशीन्स फसलों की सूरत में प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसा कि इंसान फसलों को या फलों की फसल को उगाने के लिए करता है, ताकि इंसानों के बच्चों को पिघलाकर इनसे एनर्जी हासिल करें। क्योंकि इंसान का जिस्म, खास तौर पर दिमाग, 120 वोल्ट की बैटरी से ज़्यादा बायो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है और 25,000 यूनिट ऑफ एनर्जी हीट को, जिसे फ्यूजन रिएक्शन से जोड़कर इन मशीन्स ने ना ख़त्म होने वाली एनर्जी के सोर्स को ढूंढ लिया है। अब इंसानों को ये बस इसी मकसद के लिए लैब के अंदर पैदा करती हैं ताकि इनको उगाकर और पिघलाकर इनसे एनर्जी हासिल करें। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 23 साल पहले ही फिल्म डायरेक्टर ने देखने वाले लोगों के ज़हन के अंदर ये बात डालने की कोशिश की कि मुस्तकबिल के अंदर इंसान ऐसे पैदा होंगे, बल्कि मशीन्स के ज़रिए इस तरह से उगाए जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेतहाशा हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि इंसानों को मज़ीद पैदा होने के लिए अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, बल्कि ये काम मुस्तकबिल के अंदर मशीन्स और टेक्नोलॉजी संभालने वाली है। 2012 में स्टैनिक सिंबलिज्म से भरी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई पेट गॉड 2 के नाम से एक टाइमलाइन के साथ इस बात का नक्शा खींचकर दिखाती है कि एंड टाइम्स, यानी जब दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो उस वक्त के हालात कैसे होंगे। इस शॉर्ट एनिमेशन फिल्म के एक सीन पर गौर करें जिसके अंदर इंसान के बच्चे को एक अंडे के अंदर रखकर खुद अपनी मर्जी से पैदा किया जा रहा है। और ज़रा गौर करें कि ये जिस टेक्नोलॉजी यानी मशीन के अंदर रखा गया है, इसके गिर्द सांप लिपटा हुआ है जो शैतान को या इंसानों के दुश्मन को दिखाता है। और सांप को ख्वाब के अंदर देखना भी दुश्मन की अलामत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जन्नत के अंदर शैतान ने सांप की सूरत के अंदर आकर ही बहकाया था। और यहाँ पर भी बिल्कुल यही कुछ दिखाया जा रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को भी ये शैतान बिल्कुल वैसे ही बेस बदल कर, धोखा देकर, हक के रास्ते से बहका कर अपने रास्ते पर लगा चुका है। और अब इंसान चाह कर भी इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो शैतानी सिस्टम की नज़रों में है। वो हर वक्त इन पर सीक्रेट तरीके से नज़र रखे हुए है, एक बड़ी आंख की सूरत में, जो कि दज्जाल की या इसके दज्जाली सिस्टम की आंख है। और इसके अगले ही सीन के अंदर हमें दज्जाल दुनिया के अंदर आते हुए दिखाया जाता है। आज से अगर 10-12 साल पहले की बात करें तो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि इंसान ये सब कुछ इतनी जल्दी देखेंगे। ये सब कुछ बहुत जल्द हमारी नज़रों के सामने अचानक से हकीकत बन जाएगा। और ये एक और सबूत है कि हम कितना एंड टाइम्स यानी फितना के दौर के अंदर पहुंच चुके हैं। और कई दहाइयों से दज्जाली तंजीमें अपनी फिल्म्स के अंदर मुसलसल इंसानों को मशीनों के जरिए खुद पैदा करने की जो प्रेडिक्शन कर रही थी, वो आज हकीकत बन चुकी है। क्योंकि एक यमनी साइंस कम्युनिकेटर हाशिम अल गाली, जो कि पाकिस्तान की पेशावर यूनिवर्सिटी से भी पढ़ चुका है, इसने जर्मनी के अंदर एक्टिव लाइफ कंपनी के नाम से एक आर्टिफिशियल वोम यानी माँ की मसनूई कोख को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को 9 महीने रखकर ना सिर्फ पैदा करवा सकते हैं, बल्कि इन्हें अपनी मर्जी से डिज़ाइन भी करवा सकते हैं, जिसे एलीट पैकेज कहा गया है। और इसमें क्रिस्पर केस9 टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे के एम्ब्रियोज को पैदा होने से पहले ही जेनेटिकली तौर पर मॉडिफाई करके बच्चे की जहानत, हाइट, ताकत, बाल और आंखों के रंग और किसी जेनेटिकल डिजीज से बचाने के लिए म्यूटेशन को ऐड करवाया जा सकता है। यानी जिस शख्स के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो इतना ही बड़ा पैकेज लेकर अपनी मर्जी के बच्चे को ऑर्डर कर सकता है, यानी अपनी मर्जी की खसूसियात के बच्चे को। और इस जगह पर एक वक्त के अंदर 30,000 बच्चों को रखकर पैदा करवाया जा सकता है, जिसके अंदर 50 साल की रिसर्च शामिल है। एग्स और स्पर्म माँ बाप के ही होंगे, लेकिन बच्चा पूरा वक्त इस मशीन के अंदर गुजारेगा। और इसे ये कहकर मुतारिफ करवाया गया है कि ऐसी औरतें जो कि बांझ हैं या इनके यूट्रस को किसी बीमारी की वजह से फिजिकली तौर पर रिमूव कर दिया गया है, तो ऐसी औरतें यहाँ पर अपने बच्चों को पैदा करवा सकती हैं। और इसके साथ साथ नॉर्मल औरतों को भी किसी डिलीवरी या सी सेक्शन की तकलीफ को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे मुल्क जिनके अंदर आबादी मुसलसल वक्त के साथ कम हो रही है, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जापान, बल्गारिया और साउथ कोरिया वगैरह। इस लैब के हर एक पार्ट को माँ की यूट्रस की तरह डुप्लीकेट किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन्स पूरा टाइम इस बच्चे की एक्टिविटी को मॉनिटर करती रहती हैं और हर एक लम्हे की रिपोर्ट माँ बाप को रियल टाइम और वीडियोस की सूरत में भेजती रहती हैं। माँ और बच्चे का ताल्लुक क्योंकि इस तरह का होता है कि बच्चा पेट के अंदर भी माँ की तमाम आवाज़ों को ना सिर्फ सुनता है बल्कि इनको समझता भी है। लिहाजा बिल्कुल वैसे ही गाने चलाकर बच्चे को मसनूई तौर पर सुनाए जाते हैं और इसी मशीन से बच्चों को आर्जी तौर पर खुराक इनकी ज़रूरत के मुताबिक पहुँचाई जाती है।
سائنٹسٹ اس سے پہلے بھی جانوروں کے بچوں پر یہ تجربات کر رہے تھے، کیونکہ کینیڈین ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بایو بیگ کے اندر نیچرل فلوئڈ کو رکھ کر بھیڑ کے بچے کو پیدا کروایا، اس کے اندر کامیاب رہے۔ لیکن انسانوں کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ بچہ وہ سب کچھ سیکھتا ہے جو کہ ماں اپنے حمل کے دوران کرتی ہے، اور اس کی ڈپلیکیٹ بنانا ممکن نہیں۔ اور جہاں تک اس ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو آج نہیں تو کل اسے آنا ہی تھا، کیونکہ شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر انسانوں کا یقین کمزور کیا جائے، کیونکہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی اسی لیے کرتا ہے کہ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، آزمائش میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک قدرتی عمل دنیا کا اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اولاد جیسی نعمت بھی اسی کے کنٹرول میں ہے کہ چاہے تو کسی کو عطا کر دے اور چاہے تو محروم رکھے۔ لیکن جب انسان قدرت کے ان معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے تو وہ تب دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس خدا کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کام تو ہم انسان خود بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اصل میں انسان ان مشینوں کے محتاج ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو اپنے کسی حکم کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ کمال تو تب ہوتا جب انسان پیدا ہونے کے طریقے کو خود سے تخلیق کرتے، نہ کہ اس کو ڈسکور کرتے۔ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے قانون سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس سائنس پر بھروسہ کریں، اسی کو خدا مان لیں کہ خدا کا تصور صرف انسانوں کے ذہن کا تصور ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور بالکل یہی مقصد شیطان کا اور دنیا بھر کی سٹینڈنگ آرگنائزیشن کا ہے، جسے فلموں کے اندر وہ کئی دہائیوں سے پریڈکٹ کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی بزنس کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ماں اور بچے کا ایسا تعلق رکھا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ہی ماں کا دودھ بچے کے لیے جاری ہوتا ہے، اور آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر بچے کو ماں کا دودھ بلا وجہ نہ ملے تو ماں کو چیسٹ انفیکشن کے چانسز یا کئی گنا تک چیسٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کئی طرح کی مینٹل اور سائیکالوجیکل قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، حالانکہ اس کا علاج گروتھ فارمولا موجود ہے، مگر اس نظام کو جسے اللہ نے بنایا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں اور بچے کو الگ کرنا اور کئی طرح کی سیریس کمپلیکیشنز کو جنم دے گا، جو کہ ہم نے آج سے پہلے نہ کبھی سنی اور نہ کبھی دیکھی۔ اور جہاں تک ایسے لوگوں کی بات ہے جنہیں اس کی ضرورت ہے، تو اس طرح کی ٹیکنالوجی کی شروعات لوگوں کو اس کی ضرورت دکھا کر یا فائدے کے طور پر دکھا کر ہی کی جاتی ہے، جسے آہستہ آہستہ لوگ اپنا لیتے ہیں۔ لیکن اس کا اینڈ کہاں پر جا کر ہوگا، آپ اسے خود تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی شخص چاہے گا کہ وہ عورت کو کہے کہ 9 مہینے تک اس کے بچے کو پیٹ میں رکھ کر پھر اس کو پیدا کرنے کی تکلیف کو بھی برداشت کرے، حالانکہ اس کا الٹرنیٹیو مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر اس کو پیدا کرنے کی تکلیف کو برداشت کر کے اس کو اپنا دودھ پلا کر وہ مقام حاصل کرتی ہے جو کہ اسلام کے اندر ماں کو دیا گیا ہے۔ انسان کی پیدائش اور اس کے جینز کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کروانا کیا خدا کی تخلیق کے اندر مداخلت نہیں؟ کیا یہ اللہ کی ذات کو چیلنج نہیں کہ ہم انسان آپ سے بہتر تخلیق کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی مرضی کی آنکھوں، ہائٹ، بال، سب کچھ اپنی مرضی سے بہتر طور پر ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ یہ دراصل شیطان کا اللہ کو چیلنج تھا کہ میں تیری تخلیق کے اندر ہی یعنی انسانوں کو اپنے اندر ہی خامیاں نکال کر دکھاؤں گا تاکہ وہ تیرے شکر گزار نہ بنے۔ سائنس کی ان ایجادات پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں جو کہ انسانیت کو فائدہ دیں، یہ دنیاوی اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اس کی قدرت کو چیلنج کرنے والی قوموں پر ہمیشہ اس کا عذاب ہی آتا ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔